बंगालियों का नया साल मनाने की त्योहार है पहला बोईशाख, जिस दिन से शुरू होता है बंगाली माह और बंगाली साल का शुरुआत। शहंशाह अकबर के जमाने से यह चला आ रहा है ये रीत। मैं आज मौजूद हूँ ढाका यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी में सुबह रैली के साथ शुरू होती है इस दिन का आगाज होता है एक नया साल का। बंगालिया इस दिन क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे गुजारते हैं ये दिन, चलिए जानते हैं इस स्टोरी पे। জি অনেক ভালো কাটছে, ফ্যামিলি সহ আসছি, অনেক ভালো যাচ্ছে। হ্যাঁ, নববর্ষ তো অবশ্যই পান্তা আর ইলিশ, এটাই সবাই পছন্দ করে খেতে। শুভ নববর্ষ। প্রত্যেক বছরের মতো এবারের নববর্ষ অনেক ভালো যাচ্ছে। ফ্রেন্ডদের সাথে ঘুরতেছি, আড্ডা দিচ্ছি, গল্প করতেছি, অনেক নতুন নতুন ফুড ট্রাই করতেছি। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে, গত 15 বছর ফ্যাসিস্টের আমলে ছিলাম আমরা, ওইটা থেকে বের হতে পারছি। বের হয়ে একটা মানে অন্যরকম একটা অনুভূতি ফিল করতেছে যে ফ্যাসিস্টবিহীন একটা সরকার আমরা পাচ্ছি। এবং তারপর এক একটা কান্ট্রি যে ট্র্যাডিশনাল থাকে, যেমন চাইনা, জাপান, ওদের তো নিজস্ব ট্র্যাডিশনাল প্রোগ্রামস থাকে। যেমন চাইনিজ নিউ ইয়ার এই যে হলো, সবাই কি সুন্দর করে লাইক ওদের ট্র্যাডিশনাল মেনটেন করে সেলিব্রেট করলো। আই গেস নববর্ষতেও মানুষ যে শাড়ি পরে ট্র্যাডিশনাল মেনটেন করে চলে, it is good because authenticity to maintain करता it's important I guess। इस बार थोड़ी सी मुख्तलिफ से ये त्योहार मनाया जा रहा है। 5 अगस्त जब शेख हसीना वाजिद की हुकूमत खत्म हुआ, इसके बाद बांग्लादेश की सियासी दारोमदार में थोड़ी सी चेंज नजर आई है। उसका ही एक मंजर देखने को मिलता है पहला बोईशाख में, जहाँ पे पहले मंगोल शोभा यात्रा, जिसका मतलब है रैली फॉर वेलफेयर, वो होती थी। अब इसको आनंद शोभा यात्रा के नाम दिया जा रहा है।